جی سب سے پہلے ہم غار ثور جائیں گے. ایسے آئے ہیں جی غار ثور. تمہیں بار بار صاحب دکھاتے ہیں موبائل زوم کر کے. جو سامنے لوگ جا رہے ہیں کافی لمبا سفر طے کر کے, میکسیمم 1 تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اوپر جاندے. لگ جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مکہ المکرمہ تو شہزاد باجوہ. اج میں زیارتاں والے پاسے جا رہے ہیں اور اے بھائی صاحب نے سانو ساڈے خوش قسمتی دے نال پاکستان تو ہی تعلق ہے. جی پاکستان دے کہڑے شہر تو؟ ہری پور ہزارہ. ہری پور ہزارہ. نام کی دسیا تسی اپنا؟ عمران احمد. جی اے سانو زیارتاں والے پاسے لے کے جا رہے نے تے اج اسی انہاں نوں پوچھنے ہاں تے سانو کہڑے کہڑے پاسے زیارتاں اج کران گے. جناب اسی سب تو پہلے کتنے جا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے ہم غار ثور جائیں گے. اچھا جی. جی غار ثور وہ جگہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کی تھی. ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو کفار سے بچنے کے لیے آپ نے اس غار میں جو بنا لی تھی. تو غار ثور کی طرف؟ جی غار ثور کی طرف. اچھا. اور بعد جو ہے نا غار کے بعد مکڑی نے جالا بنا دیا تھا. تو جب کفار آئے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ غار کے باہر تو جالا ہے تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آیا. اچھا. تو آپ نے وہاں پہ 3 دن اور 2 راتیں گزاری تھی غار ثور. اچھا. اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے بھی کاٹا. سامنے بھی کاٹا تھا. ٹھیک. یہ وہ غار ثور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تھا. جی ٹھیک ہو ان گیا کا تھا. تو یہ اپنا حرم شریف سے کتنے فاصلے پہ آئی ہے؟ یہ تقریباً 10 کلومیٹر. 10 کلومیٹر. اور اس کی ہائٹ کتنی ہے غار ثور کی زمین سے؟ اس کی ہائٹ تو کافی ہے اندازے سے. کوئی اندازہ ہے؟ ویسے اگر آپ پیدل جائیں تو تقریباً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ پیدل جانے کا لگتا ہے. پیدل جانے کا؟ جی. اچھا. تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اوپر. تو آپ پنجابی بول لیتے ہیں؟ نہیں ہم یا ان کو بولتے ہیں یا اردو. اچھا. جی تو آپ کبھی گئے ہیں اوپر؟ جی ہم جب ٹائم غار ثور کی طرف اوپر جانے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ جی جب موقع مل جائے تو اوپر چلے جاتے ہیں. جس دن چھٹی وغیرہ ہو نا تو اس دن ہم. چلو ٹھیک ہے جی. آج دیکھتے ہیں غار ثور بھی. تو راستے کا آغاز کر دیتا جی. اسی ہوں غار ثور والے پاسے جا رہے ہیں. رستہ میرا خیال ہے 10-15 منٹ میں پہنچ جائیں گے. ہاں جی بس یہ اشارہ کھل جائے تو تقریباً 5-7 منٹ. 5-7 منٹ. اوکے چلو ٹھیک ہے جی. چلتے ہیں ادھر دکھاتے ہیں. یہ سڑک کون سی ہے مکہ المکرمہ کی جہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ یہ غار ثور والا ہی راستہ ہے. اچھا. یہ غار ثور. اور اس کو جی مکہ المکرمہ دیا خوبصورت سڑکاں اور خوبصورت علاقہ میں اپنے دیکھنے والے کو دکھا رہا. اسی ہوں غار ثور والے پاسے جا رہے ہیں. صبح فجر کے بعد ہی لوگ زیادہ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے. جی پہلے ٹائم زیادہ جاتے ہیں. اچھا. آج کل ویسے موسم اچھا ہے تو لیٹ بھی چلے جاتے ہیں. تو جن دنوں میں گرمی ہو تو اچھا صبح جلدی نماز فجر کے بعد چلے جاتے ہیں. اچھا. اتنے مکے پاک دا موسم بھی بہتر ہے اور اتنے بھی جڑا ہے نا کل ذرا کوئی گرمی سی اج کوئی بہتر ہو گیا. شام دے ٹائم موسم جڑا مزید بہتر ہو جاتا ہے. اور اتنے ساڈے یہ سب بسیں جو کھڑی ہیں نا یہ زیارتوں کے لیے بندے آئے ہوئے ہیں. اچھا جی یہ سب زیارتوں کے لیے. یہ والی بس. جی
ये जो बसें हैं ये थोड़ा दूर खड़ी करते हैं, यहाँ से फिर बंदे वो सामने जो वाह। है वो सामने गारे सौर की पहाड़ी है, वो सामने वो है ऊपर जी, वो ऊपर गारे सौर। जी, वो सामने गारे सौर अमृतसर जा रहे हैं। ये सब लोग ज़ियारतों के लिए आए हुए हैं। नीचे उतर के देख सके। हाँ, हम थोड़ा नजदीक जाएंगे। ये बसें ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਤੀਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਕਾਏ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। বাইরে 3 ঘন্টা ওঠার রাস্তা হচ্ছে গাড়িপুরের সর্বোচ্চ কারণ আমাদের অনেক কাজে মাদুর রয়েছে, আমরা সেই কারণে আমরা না উঠে এখান থেকে আমরা দোয়া করেছি আল্লাহ জীবনে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে তিনি হিজরতের রাত্রিতে অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা সহকারে যখন ছিলেন সেই সময় তারা যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে একটা পাহাড় ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ব্যবস্থাপনায় আমরা বাংলাদেশে এসেছি, আমাদের 34 জনের আমাদের কাফেলা রয়েছে। আমরা কত ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਗਾਰੇ ਸੌਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। আমাদের প্রিয় নবী এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা नहीं आए नहीं आएंगे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, ये और डाल देंगे। चलो बस। अच्छा अपना ये तो हो गया अपना इमरान भाई गारे सौर, जी जी, उसकी जियारत। तो अब हम किस तरफ जाएंगे ना ज़रा ऊंचा पर? मैदान अरफात, मैदान अरफात जी, जबल रहमत पे जाएंगे आप। अच्छा जबल रहमत जी, और मैदान और आज अरफात। में आ रहे हैं तो यहाँ से कितना दूर है वो? तकरीबन 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर। जी जी।
तो 20-25 किलोमीटर हम कितनी देर में तय कर सकेंगे? तकरीबन 15-20 मिनट में। 15-20 मिनट। सही सही। आपको कितनी देर हो गई है इधर मक्का में रहते हुए? मुझे वैसे सऊदीया में 14 साल हो गए हैं वाह। और मक्का में 2 साल। मक्का में कितना थी? मक्का में 2 साल। 2 साल। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये वाली सड़क जा रही है अपना मैदान अरफात की। मैदान अरफात। अजीजिया को भी यही सड़क जा रही है? ये भी अजीजिया को भी तो याद आ गया जब मैं हज के लिए आया था ना, तो ये ये और सड़क अजीजिया। मेरे दिन में आ गई है। हाँ, ये इसी से ही रास्ते वो जाते हैं। जी, इसी से मिना, अरफात, मुजल्फा, अजीजिया से होकर जाते हैं। सही सही सही। तो जी इमरान साहब कह रहे ने इथों 15-20 मिनट का रस्ता मैदान अरफात का। ਅਸੀਂ ਹੁਣ मैदान अरफात वाले पासे जा रहे हैं ते नाल ਜਿਹੜੀ जबल तौबा, जबल रहमत। है जी, जबल रहमत। जबल रहमत। मतलब है कि जबल रहमत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। जी जी, वहाँ पे यानी कि उन पर रहमत की गई थी। जी जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चले जी आगे बढ़ते हैं। नाल तो हम दिखा रहे हैं साइडा के उत्ते कितने खुश्क पहाड़ ने सारे, और हरम शरीफ के इर्द गिर्द भी जिहड़े पहाड़ ने, मैं वो देखिया है कि उन्होंने कट कट के जिहड़ा है ना बहुत वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां ते उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां जिहड़ियां ने ना वो कुछ बना दित्तियां गईयां ने और कुछ बन भी रहीयां ने। जी क्या कह रहे हैं आप? ये अजीजिया का इलाका है सारा। यहाँ अच्छा, पे ये वाला। हज में ज्यादा हाजी यहाँ पे ठहरते हैं। और ये रास्ता ताइफ को भी जाता है। और ये रास्ता किधर जा रहा है? ताइफ। अच्छा, ताइफ की। जी, ताइफ को ये सीधा रास्ता तो जाता है। ताइफ कितनी दूर है वैसे यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है। एक जी, अच्छा, ताइफ में भी कोई ज़ियारतें हैं? जी, 4 ज़ियारतें हैं ताइफ में। अच्छा मस्जिद अब्बास है, मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला है, मस्जिद रसूल रज़ी अल्लाह तआला अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सॉरी। और उसके साथ जो है मिकात है, जो ताइफ से लोग आते हैं फिर वहाँ से राम बांध के अच्छा अच्छा अच्छा, जी आते हैं। सही सही। मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। ठीक, मस्जिद चलो और ताइफ का भी हम प्राइवेटली तौर पे आपसे प्लान बनाएंगे ठीक है इंशाल्लाह। तो उधर ले चलेंगे, हाँ, चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। और अंगूरों या का बाग। मदीना शरीफ से वापस आके यहाँ से फिर चलेंगे। हाँ, यहाँ से जाए तो यहाँ से नजदीक है ना नहीं मदीना। नहीं, मदीना शरीफ से हमने वापस आना है फिर मक्का, मकान। फिर ठीक मक्का। ठीक है। तो उसके यहाँ लिए आप से तकरीबन 4-1 घंटे रख लें, 2.5 घंटे आने जाने के कर लें तो ज़ियारतें भी करेंगे। आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे ताइफ के लिए। ये इतने आपको चाहिए सर। अच्छा, तो ये अजीजिया है। ये सारा अजीजिया है। तो जी ਹੁਣ ਸਾਡੀ दूसरी ज़ियारत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ अरफात जा रही है अपना मैदान अरफात वाले पासे ਤੇ ਜਬਲ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ पे वैसे ज़ियारतों के लिए बस वगैरह भी जाती रहती है? बस भी जाती है। ताइफ के लिए तो नहीं जाती, हाँ जी? ताइफ नहीं जाती। ताइफ नहीं जाती बस? ताइफ बहुत कम जाती है बसें। अच्छा और मदीना में ये अभी जो गार सौर पे हम खड़े थे, ये सब बसें ज़ियारतों वाली हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तो ये अजीजिया का बाजार है। जी, ये- अजीजिया हरम शरीफ से कितने फासले पे आ जाता है जी? तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर। 6 से 7 किलोमीटर। जी, ये अजीजिया का सबसे बड़ा टावर है, दाया टावर कहते हैं, मशहूर है अजीजिया। ठीक। वो सामने यहाँ भी तो होटल है मेरा ख्याल है, ये यहाँ से साथ- भी शटल वगैरह चलती ये है। शटल है, यहाँ पे सारी शटल है। अच्छा अच्छा, वो गाड़ी है।